wanama makandida na ina mkao dudu mpango wa tunu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukaya avai hadisa na mkao kaude za havan shar johanzare behumu no watanga wa himana nyasi kao kaula mke Iran shar sons pianga juao kafi wani babahe na de mwana nyasi momo kao yeba yenge kandida sha amma ina nguvan ringe ngaro hao mono watanga mizinga tajie mzo watula mizinga mdasewa wajembe kama mizinga wenzi nana tena gamjuoka na mwananyasi mon garçon womengoni mwa ema bahazaz influya waloko muriba kao azalani hao amaye shisi wa shanzuani afariki dunia donc ngarejeshe yao umuntu watanga wahe mizinga tajie tena mizinga mdasewa waje dukaya kwezi wanama rimpara niran hamada nzima bashi joka ujudo developer washa amma shakarwe habanu ikampara niran au kangaranza uribehe message ukahandani mtujwa kana sondra mpara niran sisi le makandida ikao la Roumania rende haruma za elections za chambre de commerce ze votizo nizo na candidature sana zene izo mzio na obana na yude lisi atendelwa ni mwana mashushu ngabo atendelwa ni mwana momo ngabo atendelwa ni mwana nardas nana yatendelwa ni mwana mshwatu karina itsanganyi habana rijere monesen au kaya le 28 novembre le ministère ya économie même le ministre Ouedi Msaidia a lancé processus ya hezi votizi la luskukao wakao inauguriwa ile chumba la chambre de commerce a lancé processus kumkuwa mwanzo wa 45 jours zi votizinu zirewa banda we madama kayabo hawaendeziza muda no waresise voti ondoa wandise processus zenugozi gasikahinda normal kawaja kata problem majeur na akayabo hansi wa secretary general yabo kawa hansi wa nyumeni kaminga muzwani akati onokana hanza yafanye ndongo ikao jo hansi le dinala donc hanza yafanye kazi votizinu zifanyishie avec beaucoup de transparence sha abati mbi rija juzibanu rija mundu projet yafanyiwa no ministère wa économie kabo msujwa bala wala wanzo wa mwenduze wanzo induze ministre en erreur chakartu elewa esenduko kao dosanzo zifanyishie baada donc ebengeye akaya render mundu wafanywa projet ya uhansi commission électorale ya nyumeni uhansi commission nationale électorale ya nyumeni donc zenduko kao dosafanyishia harango mandoni atabahainu heliro nawa manga zanzawo zifutwa ranise azero eba nwe manazi hindi yo ena mduna tsahe ya juwe sha amma ban minga mso introduce zenogo sha amma ngaba bana maswabur uju developer hadisi hiyo nana Ibrahima uju developer tena ya hadisi ya eleze mani ya banoroidi we mani ya neroli ya opako neroli ya sinako wanguwa kiashiri wajuwe zendogo zinu heli zindao au kaya zendogo rizio nao wakati unu ziritia twaramu sha unguna jalike vanu ministri wa hatu bali nao ama wanzu ya induzewa alheureux imana kapsuelewa ukalelenu haja hansi processus gazendao heli alalim wando sa registre ze carte pia wano déposer ze candidature pia ukalelo inu list nzima ngejo ya influence zenugo pia zibetewa a zero na emana zinu hindi na mjwelezi wa rondo omnof wa hadisi hiyo sha lutsokaya nsoka muintroduce aniza ndogo zinu wanama kwa jomu sanindo heri zaladim. Wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wananyasi kao makomersa mandasi mabahazazi kao mdinika otukufu unu 2016 ngarombao tena wandolo vanu pia makandideni mrao nde shambe sejo tene davi. Donc kwezi wandu mjoka urangalio jumaba tosana salam design kwezi amade namne kao président azitekeleza abantu parce qu'il est le doyen armazen ngozi na armation tipia monsieur Hussein amfikiri rikava zimananyi insura kufanya inauguration ministre wa haki kao sharia sha 95 do shamni kao kaide ministre tuteli abakati tsato kauna mingunisha sia shi sharia de shamni ko kaya ngala dimu yake ministre tuteli wa chambre de commerce hatoa makalima ya shukuru ambayo kazi ya chambre de commerce lazima zifanyishie dans 45 jours. Bon, ribaki anataka mavamana rakavo relindi hata 10 jours après vajarete ijaone sukaya dans 45 jours hizo zipotinga zifanya hapo. Sisi mavamana rakavo chambre de commerce wakati huo ikao sirika jiwaza ukaya sindema premier conseiller wa ministeri harumai habari za husu biashara ukaenda na sharia zanzi rimwambi ya ukaya 45 jours c'est peu, on peut pas organiser des élections dans 45 jours. Sha henamna conseiller yakunikiwa na ndo kauma msaidia fikira wa mwambi ukaya 45 jours ngejefa nduku arrêté ija irdija na ndongo kwa kasi harumai loi ya 95 ka weni le président ujokanza ke kandida nindezaje zukajenzo abantu bose hivi arumeli wa 95 jambo kwa banurika 2016 Ahmed Bazi akazi ngara interimu et organiser l'élection il avait 6 mois. Cet Ahmed Bazi il était aussi candidat manya sifa crédit ndio akasecrétaire général wa hizo élection kabajaka hata problemo kati huo zingwezi kile namna na mwezi. Donc leo etora mongilo au kaya emandaiza bien évidemment leo kabati operatori toka wontu ulo chambre de commerce so chambre de commerce leo yonde ministre de l'économie Ahmed Bazi leo kati operatori wa chambre de commerce shange ndu yabewa ni ministre de l'économie wa chambre de commerce leo jana ndu zavilu ka husni ajana mane ministre de l'économie encore une fois nge secrétaire général wa UCCIA donc wote na ndu ya ruma ne ministère donc yabo ministère déjà ni wandwa ili waruma ne ministère kwa sisi ma operateur kati na tamalida mzima bana donc agaba za rishangaza hivi donc kaya rijari hundu note kawa namna riparisa kabati za zihandongo yesa prepare wa bada nouvelle pas kona sinako wabeha kurie wenda waonesa emahutajio kawa jandaze vatizi pulo vajenda ze commission zino zisiswa bonti alafu leo ministeri wadiwa regela kuria ila wadiwa reproduire s'il vous plaît wadiwa reproduire ministri hafanyiwa noti ya JRC ya la loi za kuweka wadi asifanya pia donc avo ila kunambia ila commission ikawa ile aruma secrétaire général ya organiser les kwa sharia ile na sharia shambi wa 95 ambeka c'est le secrétaire général qui organise les élections kabati longo tena ujuma donc avonge lazima beseve le baba dilo lwanyindo ajingezo zishange donc et moi la mwanadamu yamnike comment dirais-je yamnike confiance ya jambo représente leo ngo metandu pourquoi si c'est l'homme candidat leo rakardiona ndongo ikao et chambre de commerce à Husu monsieur Husni il a vraiment reproché voilà c'est quand d'affaires quand tu représentes ou représenter ministère donc leo ajawa hansuka ya armeno tiyo en son article 6 il y a un secrétaire général du ministère de l'économie ngondo yake membre wa commission nationale s'il vous plaît na bo déjà ça no membre ya représente chambre de commerce leo ngabo juriste wa MPI ngondo yake harme commission nationale ya de sanzebot s'il vous plaît chambre de commerce à l'UCCIA harme CCIA zondaro ba ma juriste wale yabo kangwa maîtriser au processus électoral ya hezeboti rahani mjokula mbinguni asiyetse donc tunajua bon leo antu kamro opako nouvelle pas comme karumedisi bon zokatujua bazabani par quel critère izatingele chazo la kanza préciser kwezi watukufu majournaliste wa baraka dokaya wana basainu
ngabo wanadamu watano wa manifeste intention yoanza wakae ma president arme chef de commerce leo karidua zambavi zabalizokanu velo pakona sinako abo bahi abo dinanga kuna kwezi baba mtutoka washideni mremi sakandita ngewa kana mvu wono ani ratafadhali baba nabanga raisonner par liste leo ze liste s'il vous plaît zilo kandi zilo zanzoze leo armazemba na zinu odala mwado wado consultewa ikanga bo concertation leo ministre ngure seviwandu au ministère il faudrait appeler tout le monde izararu na kanzani precise tena na tafadhali baba ngaraza chef de commerce ni kwa idaraja au ni shemshayo leo batike organisation irohendo ministeri na bo chambre de commerce ngobali go representer au des organisations hizo pia alafu le ministeri hizo kubali wanasefana damu wao mais c'est pas normal leo ngarujua kae mwenyenzi inu yamba azani mfumani wende mwenye decisions zao hunu pia chez ministre de l'économie huo de watu abukana utashilia ndela wone ministre wale president azali na ministre yao yonde namna bera da ministre de state chambre de commerce batike mdo twara mbele ministeri na chambre de commerce woni kwa mission ende nizo omwa birenge wende ule parce que rona ukae ye balbala ime manager yo sabungo ndaboko wandungwa ndao directement ministeri na aboka ngabo wandu akanti wala warinda yonde namna sima kandida ndo sonti fanya kama una kandida bani ambao alifanya roketi ye balevi au ministère de l'économie sija kwa sababu hilo chasi au chambre de commerce ikawa ndo lazima wa transmettre les messages au ministère atabanu risala ni swele bo hama banu kaya one ministère de l'économie ngiona mru harmoniste ya tamizo banu ani amdeshe kama kufanya presentation au bese ino gamba nge gamba sinakona upakoni wasa abungebano wasa inde ministeri akwandwa ndona kwebana ani wasa katujeshwe ndini shando wasa yone ministeri s'il vous plaît narkera basi karti tari zeboti zinuzi badiliwa namna langashnyirwa aje e chambre la hatu kabiri zirejeze kabati mrumo chambre de commerce bala ou l'opérateur on doit bala pia med base wala va hisaru arme cadre opérateur il a un mandat du ministre de l'économie on est chamanti bala donc abozora kanzara ben comme une fois amjorantiza madame Ibrahim ya onesembavi namna zogezo zinu za kanzi chanjo hanza bo journaliste le kabana basa redoise organisation parce que l'homme de modeki kati candidat qui se voit une carte zilunga et on parle déjà ma commission électorale bon il n'est pas intéressé il vient pas il a fait profil bas donc avant l'homme intéressé et ma candidat il y a des élections à présidence si on a katunga le candidat ça vous est une vanwa le commission vous parlez donc avant que il irsi ke wale rijoanza ministère yele okaya intérieur tout dasinao donc aya ribeze havara kifu les chambres de commerce inikiwa et ma opérateur parce que jusqu'à preuve contraire il y a une transition le canal de transition tali donc c'est daté le 25 ngom du canal jao baimato bon le mercredi avant ngarielewa okaya et daté le 25 probablement iti kishilia stehilo kama ce problème quand il a demandé décaler en une semaine ou 2 semaines kama ce problème amumdongoloni kwa jao kama ce problème chao kaze votizi pulwa vende bata ma elector wanraji na lisi loji zipangwa kariti d'accord na singali masina fermo kariti d'accord au kama jao tsamba jana bese alimkubawishia kama jao operateur daba ni myanjia mu secteur privé on a akili quel que soit le niveau ya lio c'est quelqu'un qui sait prendre des risques donc retirez le mal la baba kana ukili s'il vous plaît donc abonge nsukamle hapo la mkazo yao ili mwaname Ibrahim ya NTVZ kwa Ibrahim joro ngongo mamzoni préciser mnondo ngomtiti hapo ukaya mjukaya lelo inu ijani mwika uditsova udwa demander ukaya wanzao amedbazi na usinika le secrétaire général watola watike haruma e processus donc gardi demander eza jiri hindi adhabi hindi non kando alifanya manasinga sikurajwa ukaya wanisa processus yabo garona ukana izenunga zenda heli ya ladhimu kartuele wa pourquoi le loyini et changement yinu abanda wafanya fraud abanda wa miyahudima abanziza donc izindogo zinu ziritia twaramuo kartuelewa izinunga zinudahu zabari ndini lelo yinu
au ministère minimum de cabinet ya ministre de l'économie wanjia usano gozima watsoishilia mdu ekatija ni munzima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Javanu ha ujani represente mwananyasi Momo arumaye listi ya hatu ya shawiri tamfikiria zindu zanawezinji mwananyasi Swaburu ha shindi hazi wembea sha dotsone sambavi ya ukaya aruma voti waloma kandida wenji nzima kade négocier wa eche ikanga bo négociation ze ministeri ya husuze voti zinu ngeladimuo ya parema kandida woonsi waje wa négocier au wa hadisi namna nyimba jina naone sasa na ukaya banunge bido wa riste okasonsi pia sima operateur économie ngabo janibu zinjibanu ngabo wa representant avion ngabo wa representant bateau ngabo wa bahazazi ngabo wa huzao detail ngabo huzao ngoro wonti pia wa operateur économie lazimuo waristehi watende warenge janibu nzima wafanya hamavala walondo wabale operateur économie wa hensi nwa ochi nge amfikiriza na uwezi na kanzanza mbevanu mwananyasi Swaburu hazivembea engenti na uleta haku shando tosisi ndiyo kaya na ristehilwa basi ma operateur economy jawe janibu zingilwa jina kwa ukwati vanu harumaye listi ya 5 wale operateur economy henna longo we ministre de l'économie wajo kaanza wafanye ngela limori consultations ili yotalibala yotamsajaja aroma zevotizino rimenye chambre de commerce ya hatu wakasikarna kubali ridhulumno yonde haki ya hatu ngarjoa na niyo hata rishinde rihunde haki ya hatu. Wassalamu alaikum. Point de presse que c'est bon. Non, on retient 2 ou 3 questions après. Amatele Mohamba, mimi nasila benali hapa. Kanka ndio msoni wani equipe ya Shamsuddin Ahmed ou a demandé nettoyage des listes kwa wafikiri ukahamanga bo ma entrepreneur ikao kwa jestaiki wakae harmwa ze list kwa jadunga ze za lazimu wa demande ye mise en place ya commission mivumbo indépendante nyinyi mwabanga ni contre ye kazi fanyiha nyinyi ngamjo ujivura haruma kanga jua kaya ministeri ondo walona le kalima la mwisho amadeli Muhamba baisho mjua taha watidunge hizo sheka wazifanya haswa ndio Muhamba kanga ni contre mise en place ya commission ngenye position yanyu ngamjo rudi au ngamjo hima besane no wananyanyi mwabe hizo kazi akabo ministeri wajua nge decision ikaanza jua decision hanye ke ministeri wa hanti ya commission. Ewa marhaba. Kabo tishiale suala kaulo alipoze yao Lukaya nereketi kao do yekla ya Shamsuddin waipoze yisisi ngariste hiyo ina bongo ikao ni mahakama wajure kabo sereketi hizo kao kazilindo bese delendi kaweza Shamsuddin nanga weza hatu zipoze donc hena jabu kao mahakama wajoli towa singa tu respecte sans problème et kanga sura baisha 500 nazitoa ajue da mweze vote izauka yanga rujue da ukarna henda do tukar ka ujaru munsen kana ye chambre de commerce il avant tout il a hatu simada sasa kari na usevi hena za kufanya gardo fanya
shakar na useni wala karina ukubali ndogo msajaji hamanduo rijeri fanyili wao afikiri besi tijibu ni suala kao hili kao wa planipozi au completa yabo afikiria mbese ye le gabu ilongi lo wabu ni osoni mayabo dokaya henna bahanu valo anomal ikayao zisinyalewa izo sisi ekangizo zirectifielwa zi anomalizo ngelazimo zirespecte kali heli mwananyasi hamba banu wanzere ketingizo mbili ngabo izo wafanya ngabo izo wanu wafanya za hao ikayao wanu wafanya ukawatia wangu ikayao kwa jaladhimu wakaye haruma elisti ya hao ukawatia fonctionnaire ni sharia ke kiri fonctionnaire ya haruma sharia shaulo hada ya korza lo hada ke kiri fonctionnaire ya kaye yake bazaz ngabo mriano mewa haruma societe shakatina action wa mtu ya haruma elisti yabo timu ya bidi yakaye haruma elisti ngeyabo batu inge lazima bao ze reketi mbili hizo hena jabur julawa na juzi stake de klime singa doji biwa kaba kabandu wa inscrire wakana wizi watolwa yo favoria hatu ngarjoji biwa shange bido bao wastehi ukaya bao wa honde hori ne sharia ikawa hukumula wati ambe banu ukabande mana wanzo wafanye khabatun ukawa la luseze ze votizini ili waju henda wa rectifier listi ya hao wafanye listi kwa jina ngeabo upande huo sisi karna kubali ekamru harinai harema rouge habare rouge mkadori yambo kanga msisomba jina yake badala ya ula ya rome rouge ka rouge ya rouge kabajahanu mutadunga hapo. Assalamu alaykum. Amwenjezo mbaliye swala kama kana misajala kama yote imonese nukaya abantu sisinga sibanu pour la transparence des élections ekaleo imego ni mwenu ngorano kesha mdo commerce ngabo demokrasi akaya wakati bajua wandu wambe ukangabo wandu atuladimu wa voti wamba wandu wao sabatswa kabata ta problemu izi hazinga zifanyao na usiyewa vya hongo fanywa leo ngasoma kama shamdo commerce kwa jozi si wa information baije kwa jakopere onronga fanywa zindawo nao sisi banda kansi banu ribea roketi za hatu ya boinusa ngasina usiyewa ya kufanywa hazi pour les patentes ya 2019 parce que loi yamba ukaya patente en cours wotupeu shamdo commerce wa bula zinga fanywa hazi usenga kufanywa hazi leo zinu za mboka registre de commerce zafanywa kadombili da e usengu fanywa use this problem contrairement ngari solidarizeo no wanadamu wao ni mzungu kwa sharia kasida sinae vanleo zinu listimne pameli mnuga ngina ze interesa haibano mkarti fanya shabo kagara shagirao shushua una dasi vanu sisi kansi banu intérêt ya secteur privé parce que dénominateur commun lo nyindi yamba secteur privé basi donc gasibanu pour que ze ngoze donc président Kaunduhusu yabainu elisti la ya opakona nouvelle opakongo ministère de l'économie abaha leo dimanche et notre team ya prépare abantu ngesinyewa wabaha ani elisti beyinu yekota siri parisa bamena mna walo yabatunga siyo shasi imidato kejunja orare jebiro sham de commerce ye notre team ikautsainise roha ipango razika sina msundaru ili ministre isinye ya use wala ndo yawanike confiance ngono kama sikaba tsama barigambe baza tujokare nge ngoma fa ndukatinda bano wenda kanele ne legitimité orangani mwanzao le secrétaire général yeye msungua msujua ma critère ndini donc leo rinje hazini limenye wakati limenye mvu limenye zengozo pia karti tayari zibabadi hebano ngoba bakabano encore une fois sitima politicien mba wakati raja bano mrajoka afanya ngozi rwaji za mrabo numbasi ma ndumbendu hali rijal kanzibano et intérêt ya et secteur privé donc karti tayari s'il vous plaît leo bende basinye wa ngolewa note de msujua service jene ya la louezi la hadira zifanya pia pendant 2 3 4 semaines izara romri nation zokaba nubaka secrétaire général libano 2016 hadi sasa potizinu kabacha kata problème tia kwa sini ekatwa shenda ekuja kubali ekatimize manda e problème ndi donc yende namne dunia dao donc abonge encore une fois kariti tayari saungwa uyihaba uliokajer kenti bazimada sinao rifanye majadiliano rihadisi e maslaha secteur privé hindini chando kaya na dera mileze voti bon sujwazi wa zambeka ngao na dalili kangwa joka kutolo
zode ujuo ngelewa sha yode namna ma competition msudore maruju na bado hatu kabala ngorondo. Donc sisi ngastari stay mahakama ngastari stay ze texte kaunde za jabanu ngastari stay ma operateur abukanga bo za sasa honjeza kumtumisha kwa kairi rahali suala la bidi leja kozewa linanushia ndorondo zereketi kaundo zilogo mahakama dokaya wananyasi wanu ikla ya Shamsuddin wowo warenge list kawo ya entrepreneuria wamba kwa tikubali wale hareketi hiyo wahungu gende kozi hareketi hiyo ifanywa ana appel geindao maufu yani wanandu hili wanandu danu kawo kausisi mabaza soti pia yunde dongo kawo gari wanao niyo wanma ramba ma informel ramba kawanu absolument wanu na walegalizewa wakamandasi waloli baze patente amandasi waloli baze ze ushuru amandasi shaiso kaya lelo yinu sisi ngaloli ba impo ngaloli ba jawu wowe jawari maburetu no uzabunu we pashenda duba nole zilo hija watu sisi ramasi ze pokasi donc yenogoyer ka wananiyo lewe yinu wafanyiwa katiba kauli sini wa ministeri ya ukaya wanduwanu walegalizewa ya kanemu ya undai matsomema ndi amkuli hadisila ndi hawa legalize hawa libya ze registre de commerce ze patenti wa zenungu anormo wende wafanyize kasi donc wanajamba kana no zenungu kwa tujiliwa zenungu zo mahakama hena decision kaude jorengwa no mahakama singa jo respect ngabo tena leo yinu harumaze lisikawo surtout des avants Shamsuddin ngabo mrikawo ngefiye fonctionnaire na yeye isharia shahe fonction publique wamba yo interdit kumru exerce activité ya utama pesa ikawa yo permanent yo surtout l'article 8 ya statut 18 l'article 18 ya statut ya fonction publique il est formellement interdit d'exercer des activités à caractère lucratif et permanent et kaya nge fonctionnaire hadisiyo ridungu rambaka sijao nanzao nzayo wanondo yato ngabo tena mananyasi tena kawo jumshaka ufanywazi a société alamana société alamana ngabjua un actionnaire wa société alamana donc hadikiwa manda hali yaje ya represente la société alamana ne kisharia unu ngabo isharia shamrukaya électeur na mrukaya éligible oka éligible ngabo modèle bili ngabo mwanadamu physique ngabo société morale personne physique morale personne morale yaba ukaya ganzawo ukeye uhundemanda ya he actionnaire majoritaire sibaitena ukenga we actionnaire yunomba banu wandu wa confonde wozi hadisi nganzora nzikenga we actionnaire ekakuti majoritaire unikiwa manda ni actionnaire majoritaire geuke sisi riambaka endoi katu responde ze criterizo irekuriyo yo mahakama karindawo réponse donc ena décision ka do jorengwa mahakama singa to respect donc benga fikiri beseri su ala ilo clair inombredo na record su ala la bidiri to kaza kifuye Chanjo tako monsieur le président nema balombe seti zaba mzirejezo kaba ne mutimisa ngesini wao ukabunge lazimo rijueza ujuhaba minga mwele ukekange lazimo ritsunge mrubani rimrede president nonde range shambro hatu mintina hata problem kama timruwani inter personnel bana singari wani yao institution itirawane ministère de l'économie ida halere mo otage s'il vous plaît donc ekange lazimo banda kantiban nationaliste nevan sur 5
ikangela dhimordiri mpare ni jerma benu kali sunga mzima ngwelewa elia represente nsujua chasser liste ya kartina ta problem ngajojo ji propose ri chunge mruwa na harmani ndo zelisi zero ni wali sigara shamro hata jodo zungu hapo tishakana utodiri renge secrétaire général wa ministre de l'économie kaunga jozi hazalo nizo ibado mwenje ngwelewa yardisa ndani mashaka tena ya chambre de commerce azikare ngwelewa donc ils ont mashaka ya mashaka abondo nafanya miezi 6 ya transition na bano sisi Roma bamana leo ndio rundo chambre de commerce sabungono chambre de commerce ya 40 2013 hata 2016 kabaja kawandu donc abo dos ordres la ngabo nyezi ngwaye donc le wangu ambo karja fanya tufanya kampani bo ambo karja fanya shaka ubizana ngo za tabisha ndo zero monte parce que wano kango fanya passation na wena mru sawa ne kawa ngo ngondo wajitahe donc karti tayari imashaka ya 2016 ya 2013 hata 2016 ya nende ajiri bafanye transition ibakata miezi 6 donc na sirsa jalma processus électoral donc ngamto diri mpare ni sûrement parce que ndio ndara tunde ka kwanza ngo zifanyia rijwe namna ujipositione ngamto sa rendez-vous rione ministre wa hatu parce que carte d'asile arsimone badaljo na wandu wa UCCIA parce que on demande pour le moment kangela moranze ngamto anzia riwajuze kala ministre rione ministre liri ronde shauri shikakaba shauri ngamto mjuzani dans les 48 heures parce que kirama d'ici là dushi la ronde solution joka za komea inshallah. Assalamu alaykum. Comme ça. Shukran.